परायण जोग श्लोक संख्या 13। समं काय शिरोग्रीवं धारयार्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। शरीर मस्तक और ग्रीवा के समान भावे राखिया अन्य दिके जाहाते दृष्टि निक्षेप ना হয় तज्जন্য नासिकाग्र भाग दृष्टि करत प्रशांतात्मा भय शून्य ओ ब्रह्मचारी व्रते स्थित पुरुष मन के समस्त जड़ीय विषय हईते संयमन पूर्वक चतुर्भुज स्वरूप आमार विष्णु मूर्तिते परमात्म परायण हइया जोग अभ्यास करिबेन। এখানে আসনের কথা বলিয়া এখানে তদুপরি শরীর ধারণের বিষয় বলিতেছেন। দেহ মস্তক ও গ্রীবা এই তিনটি সম ও সরল ভাবে রাখিয়া মনসহ ইন্দ্রিয় সমূহকে হৃদয়ে অর্থাৎ তদ্বর্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ নৌকা দ্বারা सर्वप्रकारे भयावह कामक्रोधादिरूप संसार स्रोत हईते उत्तीर्ण হয়। आसीन हइया श्री हरि स्मरण करिबे, कारण आसन व्यतिरेके चित्तेर एकाग्रताई হয় না। शयन उत्थान गमनादिते चित्त विक्षेप निवारण सम्भव नहे। आरो এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে মচ্চিতা এবং মৎপরহ শব্দ দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ध्यान जोग परायण जोगी के केवल आसन रचना करिया उपवेशन करिले ही चलिबे ना, ताहाके सर्वकाम परिहार पूर्वक चित्त विषांतर हईते प्रत्याहार पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रते स्थित हइया सर्वदा मच्चित हो मतपर हईते हईबे। अर्थात এই आत्मा पुत्रेर अपेक्षा प्रिय, पितेर अपेक्षा प्रिय, अन्येर सकलेर अपेक्षा प्रिय एवं सकलेर अंतरतर पदार्थ स्वरूप। सुतरां सकल विषयेर चिंता परिहार पूर्वक आमाके श्रेष्ठतम प्रिय पदार्थ एवं परमानंद स्वरूप परम पुरुषार्थ ज्ञाने आमाते सर्वतभावे चित्त संलग्न करिबे। आमाके एकमात्र आराध्य जानिते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये समस्त कथा बोलছেন। এখানে বিশেষ বিচার্য যে যাহারা বলেন যে কোনো একটি মূর্তির ধ্যান করিবে, যে মূর্তিটি তোমার মন চায় তাহাকেই তুমি ধ্যান করবে ইত্যাদি কথা কিরূপ অশাস্ত্রীয় যৌক্তিক। শ্রী ভগবানের স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে সো কপল কল্পিত মত আদৌ গ্রাহ্য না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে কি বলছেন? সকল বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্বক আমাতেই শ্রেষ্ঠতম প্রিয় পদার্থ परमानंद स्वरूप परम पुरुषार्थ ज्ञाने आमातेई सर्वतभावे चित्त संलग्न करिबे। भगवान श्रीकृष्णे चित्त सन्निवेशित करिबे एटा परिष्कार करे बोललेन। परवर्ती श्लोक जुञ्जार्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत संस्थाम अधिगच्छति। এই রূপে যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড় সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয় তবে যোগী মত সংস্থা নির্বাণ পরাশান্তি অর্থাৎ জড় মুখ্য ও চিৎ প্রকৃতিকে লাভ করেন। কত সুন্দরভাবে ভগবান এখানে বলছেন অর্জুনকে যে এখন যোগাভ্যাসের ফল বলতেছেন। যোগী पूर्वोक्त प्रकारे योगाभ्यास करिते करिते स्वीय आत्मा के आमाते समर्पण पूर्वक आमार